Guys, nemu lubang bagus lagi nih. Ini mantap nih, cabai cabai rawit nih lubangnya nih. Guys, kita coba lagi guys, mudah mau makan guys. Dia keluar airnya guys. Biasanya mau makan nih kalau udah gini nih guys. Dimakan guys, dimakan guys. Ini nih dimakan guys. Dimakan guys. Tertarik guys. Lepas guys. Ayo makan lagi. Makan lagi, cantik. Ayo. Ayo dong. Telan. Guys. Tertarik guys. Apakah udah mau? Iya guys. Guys. Cabai rawit guys. Lumayan. Lumayan. Mantap 5 ekor.